बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाए उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन इकराम, आज 6 रबीउल सानी वारिसुन नबी अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा आज़म मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छठी शरीफ। अल्लाह ताला इसकी बरकतों से हम सबको मुस्तफ़ीद और अलामाल फरमाए। हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ान करम और आपके वसीले से अज़ीमुल मर्तबत ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त के पीरान उज़्ज़ाम का तज़किरा आपके सामने सिलसिलेवार बयान किया जा रहा है, जिसकी एक कड़ी आज का ये सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम बलखी रहमतुल्लाह अलैह की नसीहतों का एक हिस्सा है। बड़ी ही प्यारी बातें हज़रत ने फरमाई हैं। अगर ये बातें हमारे जहन नशीन हो जाएं और हम हकीकी तौर पर इस पर अमल पैरा हो जाएं तो यकीनन हमारी दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत कामयाब हो सकती है। अब यहाँ पर एक वाक़िया हज़रत ने बयान फरमाया। शेखुल हिदिया रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह दिया चिश्ती फरमाते हैं, एक शख्स ने हज़रत इब्राहिम बिन अदहम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, हज़रत मैंने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया है, कुछ नसीहत फरमाइए ताकि हमेशा पेश नज़र रखूं। आपने फरमाया, मेरी तरफ से 6 बातें मान लो और फिर तुम्हारा जो चीज़ चाहे करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। फरमाते कि 6 चीज़ों को मान लो, तस्लीम कर लो, फिर तुम्हारी मर्ज़ी, जो करना है तुम्हें करो। सबसे पहला फरमाया, अव्वल ये कि जब तुम खुदा की नाफरमानी करो तो उसकी नेमत खाना छोड़ दो। अगर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं तो फिर उसकी नेमतें भी ना खाएं, रिज़्क़ भी ना खाएं। उस शख्स ने जवाब दिया, दुनिया में जो कुछ है सब उसी का है, फिर ये कैसे मुमकिन है? फरमाया, फिर तुम्हें शर्म नहीं आती कि उसकी नेमत खाते हो फिर उसकी नाफरमानी करते हो, उसके हुक्म को नहीं मानते। दूसरे ये कि जब तुम उसकी नाफरमानी करना चाहो तो उसके मुल्क से बाहर चले जाओ। अगर तुम्हें नहीं मानना है बात अल्लाह की, नाफरमानी करनी है, मुल्क के बाहर चले जाओ। उसने कहा, हज़रत मशरिक़ से मगरिब तक सब अल्लाह ही का मुल्क है, फिर मैं कहाँ जाऊँ? फरमाया, फिर ये अच्छा मालूम होता है कि उसके मुल्क में रहो, उसकी नाफरमानी करो। तीसरे ये, अगर कोई गुनाह करना चाहो तो ऐसी जगह छुप कर करो कि अल्लाह ताला तुमको ना देखे। उसने कहा, हज़रत ये कैसे मुमकिन है? वो तो तमाम राज़ों का जानने वाला है। आपने फरमाया, फिर तुम्हें शर्म नहीं आती कि उसके मुल्क में रहो, उसकी दी हुई रोज़ी खाओ और फिर उसके सामने गुनाह करो। चौथी बात ये कि जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आए, मौत का फरिश्ता आ जाए, सकरात में हो, तो उनसे कहो थोड़ी देर के लिए तौबा करने की मोहल्लत दे दो। उसने कहा, हज़रत वो मेरी बात कब मानने वाले हैं? आपने फरमाया, नादान, जब तुम मलकुल मौत को थोड़ी देर में रोकने पर खातिर नहीं होते तो फिर मुनासिब ये है कि उसके पहुँचने से पहले ही पहले तुम तौबा कर लो। पांचवी बात यह है कि जब मुनकर नकीर ख़बरों में तुमसे सवालात करने आए तो तुम उन्हें किसी हीले से टाल दो। उसने कहा, हज़रत ये तो सबसे मुश्किल है, वो किसी हीले से टलने वाले नहीं। आपने फरमाया, अगर इसको तुम दुश्वार और मुहाल समझते हो तो फिर उनके आने से पहले ही जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार कर लो ताकि उस वक्त बेबस ना हो। छठी बात यह कि कल क़यामत के दिन जब गुनाहगारों के लिए फरमाने खुदाबंदी होगा कि उन्हें दोज़ख में ले जाओ तो तुम अड़ जाना कि मैं नहीं जाता। उसने कहा, हज़रत ये तो और भी नामुमकिन है, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि खुदा ताला के ख़िलाफ़ ज़बान हिला सकूं और अल्लाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाऊं और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे छोड़ दिया जाए। आपने फरमाया,
तो फिर किस भरोसे पर वो हरकत करते हो जो तुमको नजात से दूर और अजाब से करीब कर देने वाली है। नजात से दूर हो जाता है इंसान और अल्लाह की नाफरमानी के ज़रिए वो जो है अजाब से करीब हो जाता है। उसने कहा, हज़रत आपने जो कुछ फरमाया मैं समझ गया, मुझ पर वाज़े हो गया कि मेरी नजात किस में है। इसके बाद उसने तौबा की और आपके हल्का इरादत में दाखिल हो गया और दुनिया से बेहमदही ईमान की सलामती के साथ रुखसत हुआ। सुभान अल्लाह। तो ये वो नुस्खा है कि जिसको अपनाने से इंसान तमाम नाफरमानियों और गुनाहों से बच जाता है, अल्लाह का महबूब मुकर्रब होता है। अब यहाँ इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि सूफिया इकराम के समझाने का अंदाज़ क्या है, वो किस तरह तालीम देते हैं और किस तरह आदमी को बताते हैं कि किस चीज़ से तुम्हें बचना है और कौन सी चीज़ इख्तियार करना है। डराने से या जो है एकदम वईदें सुनाने से उतना असर नहीं होता जितना मोहब्बत के साथ समझाने से इंसान के ऊपर असर होता है। एक मर्तबा ख्वाजा इब्राहिम अधम बलखी दरवेशों की जमात के साथ एक घड़े के पास से गुजरे। वहाँ लकड़ी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। दरवेशों ने कहा कि आज की रात इसी जगह लकड़ी जलाकर गुजारी जाए। हज़रत ने उनकी बात मान ली और उसी जगह बैठ गए। दरवेशों ने किले से आग लाई और लकड़ी जलाने के बाद रूखी रोटी खाने लगे और आप नमाज में मशगूल हुए। उन दरवेशों में एक ने कहा, काश इस वक्त अल्लाह हलाल गोश्त खाने को भेज देता, हम लोग भून कर खाते। हज़रत ने सुन लिया। सलाम फेरने के बाद फरमाया, खुदाए ताला इस पर कादिर है कि वो तुम लोगों को इसी वक्त हलाल गोश्त भेज दे। ये कहकर वो फिर नमाज में मशगूल हो गए। ज़्यादा देर ना हुई कि शेर के गर्राने की आवाज़ उन लोगों के कान में पहुंची। देखा कि एक शेर एक गोरखर को दबोचे हुए सामने आ रहा है और वो गोरखोर इतना ज़ख्मी हो चुका है कि चलने की ताकत नहीं रखता। दरवेशों ने शेर पर एक साथ हमला कर दिया। शेर अपनी जान बचाकर भागा और गोरखर छोड़ गया। दरवेशों ने गोरखर को पकड़कर ज़िबा किया और कबाब बनाकर खाया, लेकिन हज़रत शेख ने उसमें से कुछ भी नहीं तनावुल फरमाया और सुबह तक नमाज में मशगूल रहे। हज़रत सुल्तान इब्राहिम एक मरतबा एक कुएं पर पहुँचे और तहारत के ख्याल से पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला। डोल बाहर निकाला तो वो चांदी से भरा हुआ था। उसे फेंक कर दोबारा डोल डाला, उस मरतबा सोने से भरा निकला। तीसरी मरतबा उसे फेंक कर डाला तो डोल मरवारिस से भरा हुआ था। उसको भी फेंका और कहा, खुदावंदा ये सब मालो दौलत मुझे किस लिए दिखाता है? तेरे इस गुलाम ने इस किस्म की बहुत सी चीज़ों को लुटाकर तुझसे दिल लगाया है, तो मुझे इन्हीं चीज़ों को फिर दिखाकर फरेफ्ता करना चाहता है। तेरी इख्ताई की कसम, मैं इनको आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मुझे मेहरबानी करके पानी अता फरमा ताकि वज़ू और तहारत के बाद तेरी इबादत में मशगूल हो जाऊँ। ये कहकर फिर डोल कुएं में डाला। पानी से भरा हुआ डोल निकला। आपने खुदा का शुक्र अदा किया और नमाज में मशगूल हो गए। सल्तनत छोड़कर हज़रत इब्राहिम अदम बल्खी मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए तो उनके विज़रा को इसकी खबर हुई। ये लोग आपके खुर्द साला बच्चे को लेकर वहाँ पहुँचे, छोटे बच्चे को आपके। उस बच्चे से हज़रत इब्राहिम बिन अदम को बेइंतहा मोहब्बत थी। उस बच्चे को देखकर मोहब्बत पिदरी जोश में आई और आपने उसको लेकर अपने जानों पर बिठाया। एक आए गैब से आवाज़ आई कि ए इब्राहिम, तूने मेरी दोस्ती को क्यों झूठा दावा किया और अपने बेटे को देखकर मुझे भूल गया? ये सुनकर आपका रंग मुतगय्यर हो गया और ज़ार ज़ार रोने लगे। फिर फरमाया, खुदावंदा जिसने इब्राहिम को तेरी याद से गाफिल रखा है उसे फना कर दे। उसी वक्त उस लड़के की जान निकल गई और आपने उसको अपने हाथों से दफन करके सजदा शुक्र बजा लाया। हज़रत सुल्तान इब्राहिम अदहम सल्तनत छोड़कर जब बलख से निकले तो कुछ अरसे के लिए दरियाए दजला के किनारे मुकीम हो गए। आपके उमरा, विज़रा और अराकीन सल्तनत आपकी तलाश में आपके पीछे पीछे वहाँ तक पहुँच गए। उस वक्त आप एक खिरखा सी रहे थे। जब आदमियों का मजमुआ देखा तो पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? उन लोगों ने हकीकत हाल से मुत्तला करके दरख्वास्त की कि हुजूर फिर बलख वापस तशरीफ़ ले चलें। आपने कबूल ना फरमाया। जब उन लोगों ने बहुत इसरार किया तो आपने अपने हाथ की सुई जिससे सी रहे थे दजला में फेंक दी
اور فرمایا اگر میری یہ سوئی دریا سے نکال دو تو میں تم لوگوں کی بات مان لوں گا۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی تم میں سے جس کے پاس ہے مجھے لا کر دو۔ فوراً 1,00,000 مچھلیاں سونے کی سوئیں منہ میں لے کر دریا کے اوپر نکل آئیں۔ ان میں سے ایک کے پاس حضرت کی سوئی بھی تھی۔ حضرت نے اپنی وہی سوئی لے لی اور عمرہ اور وزرا کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ کو بلخ کی بادشاہت کی خواہش نہیں، تم لوگ جاؤ اور جس کو اس کام کے لائق سمجھو اپنا بادشاہ بنا لو۔ وہ سب حیران اور نا امید ہو کر واپس لوٹے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی خاطر رتبہ اور سلطنت کو چھوڑ دے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اللہ اس کو ایسے مقام عطا فرماتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو ہے بلخبیس پر چوٹی پر بیٹھے تھے، اپنے ساتھیوں سے بات کر رہے تھے۔ دوران گفتگو میں آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا ولی پہاڑ کو چلنے کا حکم دے، پہاڑ حرکت میں آ جائیں۔ یہ جملہ ختم ہوتے ہی پہاڑ میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ چلنے لگا۔ آپ نے اپنے پائے مبارک کو پہاڑ پر مارتے ہوئے کہا کہ رک جا، میں تو بطور تمثیل دوستوں سے کہہ رہا تھا، تجھے چلنے کو نہیں کہا تھا۔ ایک دن خلیفہ معتصم باللہ حضرت ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ آپ کی کوئی حاجت ہو تو فرمائیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے دنیا والوں کے لیے اور آخرت والوں کے لیے چھوڑ دی ہے، اور خود اس دنیا میں یاد الہی کو اور اس دنیا میں دیدار الہی کو اپنا نصب العین بنا لیا ہے۔ ایک اور شخص نے آپ سے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ والوں کو کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم ادھم کبھی پالتی مار کر نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی شخص نے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا ایک دن میں 4 زانوں بیٹھا تھا تو غیب سے آواز آئی، کیا ادھم کے بیٹے، کیا غلام اپنے آقا کے سامنے اسی طرح بیٹھتے ہیں؟ بس اس روز سے میں نے توبہ کر لی۔ ایک دن سلطان ابراہیم بن ادھم اور حضرت خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب کشف و کرامت درویش وہاں تشریف لائے اور سلطان ابراہیم ادھم سے ان سے پوچھا کہ آپ اپنا گزارا کس طرح کرتے ہیں؟ درویش نے جواب دیا، جب کھانے کو مل جاتا ہے تو شکر کرتا ہوں اور جب نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو خراسان کے کتے بھی کرتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے خلیفہ خواجہ شفیق بلخی کی طرف متوجہ کر فرمایا کہ تم اپنا گزارا کس طرح کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جب مجھے کچھ ملتا ہے تو میں تقسیم کرتا ہوں، اگر کچھ نہیں ملتا ہے تو شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اٹھ کر ان کی پیشانی چوم لی اور فرمایا فقیری یہی ہے، درویشی یہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت ابراہیم ادھم بلخی سے پوچھا کہ آپ کس کے بندے ہیں؟ آپ خوف سے کانپنے لگے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور پھر ہوش میں آیا تو آیت مبارکہ پڑھی کہ بے شک زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کے ملک ہے، اللہ ہی کے بندے ہیں۔ اس شخص نے آپ نے پوچھا آپ نے پہلے یہی جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا مجھے خوف ہوا، اگر میں نے اپنے آپ کو اس کا بندہ کہا، اس نے حق بندگی طلب کیا تو کیا ہوگا؟ اس سے انکار کی مجال نہ تھی۔ حضرت ابراہیم ادھم بلخی کے 2 کامل اور جید خلیفہ تھے، ایک حضرت خواجہ حذیفہ مرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے خواجہ شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو آخری زندگی میں کسی جگہ قرار نہ ملتا تھا، لوگوں کی نظروں سے چھپتے رہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ بغداد میں اور بعضوں کا قول ہے کہ شام میں، لیکن زیادہ محقق ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے مقبرے کے پاس ایک غار تھا، اسی میں اقامت پذیر تھے اور اسی جگہ آپ نے وفات پائی۔ مشہور ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو غیب سے آواز آئی، الان امام الارض خدماتا۔ یہ آواز سن کر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ پھر پتہ چلا کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم بلخی کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ کا وصال مبارک 26 جمادی الاول 280 ہجری۔ مصنف سیر الاخطاب نے آپ کی تاریخ وفات امام اصفیہ بود لکھی ہے، یعنی امام اصفیہ بود سے جو ہے آپ کی تاریخ وفات جو ہے نکلتی ہے۔ یہ ہے خواجگان چشت اہل بہشت کے عظیم المرتبت پیر حضرت سلطان ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عظیم نصیحت آمیز حیرت انگیز تذکرہ، جس سے رشد و ہدایت کے پھول ملتے ہیں اور ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح گزاریں۔ یہی حال تمام اولیاء اللہ
اکابرین صالحین کا تھا، انہوں نے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو ترجیح دی اور آخرت کی تیاری وہ ہمیشہ کرتے رہے اور ہمیں بتائے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عظیم المرتبت خواجہ چشت حضرت خواجہ سدید الدین حذیفۃ المرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک، آپ کا احوال اور آپ کی کرامتوں کا تسلسل آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو خواجگان چشت اہل بہشت کے طریقے پر عمل کرنے والا بنائے، ان کی سچی محبت، اطاعت، اتباع، پیروی نصیب فرمائے اور دونوں جہاں میں خواجگان چشت اہل بہشت کی غلامی میں اللہ ہمیں رکھے۔ این دعا از من و از جملہ جہاں، آمین بعد الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی اگر گیتی سراسر باد گیرد، چراغ چشتیاں ہرگز نمیرد۔